a ka sini kan bɛ bi ma parce que a video in kɛ sɔrɔ voilà jeliwakaw ka belebele Salif Keita ale don siga t'a la o b'a to ni an bɛ don ni kunnafoniw ye sabula kunnafoni an sigikun y'o ye ale de bɛ maa fa ka sɔrɔ i ma dɔwɛrɛ bila i da maa kunnafonilen a ka wusa ni maa merci n'an donna ni kunnafoniw ye an b'a daminɛ ni dossier min ye o ye yurugu ko a bɛ cogo di an ka jamana kɔnɔna la a daminɛ n'a ye i b'a ye k'a fɔ ko wulikajɔ kabini fanga in a ye yɛlɛmako kura filanan kɛ o tɛ le 24 mai yan k'a daminɛ o la ka na se fo bi ma i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ caman o bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ kosɛbɛ Zumba Kulew ko o minɛ ka u bila bɛrɛ la yurugu a bɛ danko min na an ka jamana kɔnɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko a tɛmɛna kɔnɔ 6 kan tellement que suɲɛli a kɛra wulikajɔ ka kɛ ni kunnafoni di sɛbɛn la révélation o ka fɔ ye ko cogo di premier ministre kɔrɔ dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise o don ko sɔɔni sisan ko fɛn min ye a yɛrɛ kɔrɔkɛ a kɔrɔkɛ min tɔgɔ ko Baba Sise Baba Sise ni o ye a kɔrɔkɛba yɛrɛ ye Baba Sise ni ale ye Sumailu Bube Mayiga o ka parti n'o ye Asima CFP o maa kolo girin dɔ ye ko sɛgɛsɛgɛli ko a taara gun a la ko sɔɔni sisan k'i b'a ye k'a fɔ a fana bɛna wele ka a ɲininka bɔgɔ jeninen kan cakɛda min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko SGI ko o cakɛda o ɲɛmaaba don n'o ye société de gestion et d'intermédiation du Mali SGI Mali o ɲɛmaa don a yirala k'a fɔ ko yurugu wale dɔw kɛra yen minnu cɛ ka jugu fo ka taa fɔ a to ten ko n'i ye ko ta k'a lajɛ yurugu wale k'a bɛ kɛ waati min na Baba Sise dɔgɔtɔrɔ a wolowolo kɔrɔkɛ ko o de tun bɛ kow kunna nin waati la sɛgɛsɛgɛli a bɛ ka na dɔɔni fo ka na gun a la ko tile fila in na ko ni min mɛnna maaw fɛ ko o na kɛ kibaruya ye ni ka a lase Baba Sise ko lisi kura bɛ bɔ hali ni lisi kura kɔni ma bɔ ko Baba kɔni ko u na taa n'a ye u na taa n'a ye yurugu wale an bɛ tɛmɛ ni a ye halisa n'an ye kunnafoni di sɛbɛn ta a bɛ fɔ min ma ko le Sphinx ale kumara Sphinx a ko di bamanankan na o tɛ dɔwɛrɛ ye bilisi kɔ o don i bɛ bilisi dɔn kɔnɔfɛn don kɔni ayi kɔnɔfɛn tɛ makɔrɔ i bɛ bilisi dɔn mun don mun b'a fɔ bilisi kɔnɔfɛn tɛ de o tɛ yanni i ye bilisi dɔn mun yɔrɔ tun bɛ bila Segu o tɛ yan bilisi kɔni o bɛ jate jinɛw de fɛ c'est jinɛ bilisi bilisi bɛ jate e yɛrɛ ye bamanan ne filɛ ne b'o dɔn ni tari ti kɔnɔ ne kɔni bɛ min ye n'a misilama don kungo kɔnɔ u b'a fɔ ma ne b'o de o ye sigi de ye sa e ka na ye o ye sigi de ye sa bifulu n ko ni bilisi mas ne t'a dɔn mais bilisi est invisible a tɛ ye o bon c'est pas invisible mais bɛɛ de ta ye bilisi awɔ c'est pas invisible mais bɛɛ ta ye oui tari tu peux pas voir mais moi je peux voir o de la ne ko bɛɛ ta ye mais mas ne ma trompé dɛ hali tɔrɔn kelen film na e ma misi kunkolo makura o ye film de sa Aïssa o ye film de sa makura pourquoi u y'o kɛ o ye film de sa i t'a sɔn en réalité misi kunkolo de ayi misi kunkolo t'a kun moi j'ai vu misi kunkolo t'a kun moi j'ai vu c'est moitié humain voilà moitié inconnu mas e y'o ye min makura dugu ma diɲɛ da dɛ mais l'inconnu na c'est quoi l'inconnu na fɛn min sugu dɔnnen tɛ a sugu dɔnnen tɛ voilà ça veut dire a bɛ se ka sawura bɛɛ ta ala ka n'a ɲɛ kɛ kelen n'o tɛ anw y'a ye dɛ ayi n'i ye ko ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko Sumailu Bube Mayiga ko fɛn min ye k'a to ministre de la défense ya la wulikajɔ ko o kɛra a fɛ an ka jamana a kɛra sababu ye ni ka sefa wari a miliyari 4 bin kɛra an ka jamana ka kan ka o sara o sarali ko o kuma cayara fo ka taa fɔ a to ten o sabu ko bɔra jɔn na Sumailu Bube Mayiga le tigre n'i ye Sphinx ta k'a lajɛ a kumara a ko waati tɛmɛnenw na
mana min na Laji Burama fanga a bɛ kalifa la a ka premier ministre fɔlɔ o kɛra Tatamli ye Tatamli a ka wuli ka jɔ o barika bonyana fo ka taa fɔ a to ten Tatamli mana min a bɛ fanga la maa min tun ye ministre de la défense ye o tun ye Sumailu Bube Mayiga Sumailu Bube Mayiga n'i ye ko ta k'a lajɛ ka kɛ ni Swexi ka bibɔli ye i b'a ye k'a fɔ Sumailu défense kalifalen ko a la a y'a ye k'a fɔ ko wulikajɔ ko o bɛ se ka kɛ ka kɛlɛkɛminɛnw ko olu san o bila an ka jamana a bolo kan cogoya min na an ka wolomasiri tabaw olu bɛ se ka ko lato bamanciw la o de ko kɔnɔla la ja kɛlɛkɛminɛn sanni o kuma o tun bɛ yen nka ŋaniya wɛrɛ o tun bɛ kuma in a kɔfɛ ŋaniya min ni a cɛ ka jugu kosɛbɛ janfa nafolo ka a bolo filala dun ko nin de tun bɛ a ko kɔfɛ ko n'i ye ko ta k'a lajɛ ka kɛ ni kunnafonidila ale ka kuma ye a y'a jira k'a fɔ Sumailu Bube Mayiga ko a nana contrat ko o signé ani Belgique olu ka société belebeleba den dɔ ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ n'i bɛ o contrat nasugu signé a contrat a kan ka tɛmɛsiraw bɛɛ a la contrat n'a ye miliyari sɔrɔ ka ban tɛmɛsiraw olu de b'a la sabula ka a kun nafolo kasabi a kun bɛ t'i jɔ CFA wari a miliyari 90 ani ɲaari la o baara nasugu ayi a t'o bɔ dɛ 98 millions d'euros a bɛ bɛn CFA la 64 milliards CFA wari la a bɛ bɛn miliyari 64 ani 4 ani miliyɔn 800 ma n'i ye kow ta k'a lajɛ Sumailu Bube Mayiga ka a y'a kɛ sa k'a kɛ i b'a fɔ n yɛrɛ ta nin ko a ko kɛra a kuma ma taa conseil des ministres la a fɔ ko kelen surasi minnu bɛ yen n'olu da kan ka don a la ni minɛn kan ka san olu ye a kuma ma sara olu la a fɔ fii la sabanan premier ministre n'o ye Tatamli ye nin ko tɛ se ka kɛ ale yɛrɛ min kɔ ale da ma don a la gouvernement yɛrɛ maa si tɛ min da donna la Bube ani société belge a banna ka taa jamana engagé ni contrat nasugu la ka sɔrɔ i ma ɲininkali kɛ o ko taara ɲɛfɛ min kɛra jamana yɛrɛ kunnajɛyɔrɔ ye an bɛ se k'a fɔ k'an kunnajɛra dɔɔni yɛrɛ n'o tɛ a ma kɛ kosɛbɛ ten jamana kunnajɛyɔrɔ kɛra min ye a bɛnna ni Tatamli ale ka démission ye ka bɔ premier ministeriya la maa min nana ale nɔ la o kɛra communicateur tɛ de ye Musa tɛ Mara o nana a nɔ la ne tun b'a fɔ ko ni Mara bɛ voyager k'a b'ale wele yan k'a b'a fɔ ko n taatɔ dɔw ka na dɛ ma boli dɛ Mara o nalen i b'a ye k'a fɔ maa min kɛra Mara taatɔ fɛn min ye Kidalikaw olu fɛ yen Sumailu Bube Mayiga Sekele Gawo Bube y'a jira k'a fɔ ko a fari ko a jolenba tɛ a kan k'a kunkolo bɛ k'a dimi dɔw ko sumaya ko o cunna kan Bube kɔni ale ma taa Kidali bilen a tora yen o kɛra sababu ye fɛn min ye furukufuruku o nana don Bube ani Laji Burama cɛ n'o ye jamana faama kɔrɔ ye o donn'o u cɛ o kɛra sababu ye ni ka Bube ni ka a gɛn ka bɔ gouvernement kɔnɔla la jɔn nana nɔ la cɛman i bɛ ale min a bɛ min de e ko a bɛ Mali kɔnɔ yan fɔlɔ cɛman bɛ min yala Cikɔnɔ wuli ne kɔni y'a ye bɔlɔlɔ kan dɔw ko ne y'a ye ne yɛrɛ y'a ye mission dɔ la o mais kɔrɔlen don wa kura don tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ y'a ye Kante ka émission ko Kante ka ko ne y'a ye o la dɛ kura don kɔrɔlen don sa o tɛ san ye dɔɔni dɛ a mɛnna a bɛ dɔɔni bɔ dɛ ne bolo n k'a nana o ça fait quelques mois je pense ne bolo n k'a nana dɛ ayiwa Tari k'i ka nɔnɔ di professeur ma a wala ɲɛ ci mɛn jɔn ko ten Makura i ka mɔgɔw ko a retiré la k'a y'a ka flambeau minɛ chef de projet ko ten tɔ ko ma nɔnɔ ɲini ka di prof ye ɲaci ayi prof jɔn ko professeur prof ma tɔ m'a ɲɛfɛ o la kɛ a y'a to n ka tɛmɛ ni n ka kunnafoli ye
ni ko ta ka lajɛ ɔ i b'a ye k'a fɔ Sumelu Bube Mayiga a gɔnnen ko ka bɔ gouvernement kɔnɔna la cɛman Iber ale de bilala a place la cɛman Iber yana ale ka a bolo don kow la ale ɲɛ bɛ ni contrat belebeleba den na k'a fɔ ko a tɛmɛna an ka jamana ale ni Belgique olu ni ɲɔgɔn cɛ cɛman ale dabali banna a ye sɛbɛn ta ni ka taa Laji Burama fɛ yen ko e bɛ nin ko in kalama wa Laji Burama ye sɛbɛn lajɛ ko k'i kun firifiri je suis pas au courant tigi kun tɛ jamana la je suis pas au courant je suis pas au courant in digira na je suis pas au courant tigi kun tɛ jamana la Laji Burama a ko je suis pas au courant ne tɛ a kalama o kɛlen wulikajɔ de kɛra gouvernement fɛ contrat min ni a signera ani Belgique cɛ ko ka a contrat ko ka a jɔ ka annuler ka a bolo ka Guinéen ko ten contrat jɔlen société belebele in ko ayi ko o tɛ se ka kɛ olu ye wari dɔw di ka ban olu ye wari don fɛnw na ka ban u sera k'an ka jamana wele ten kiiri la ten kiiri o fana y'a jira k'a fɔ ko Mali ka miliyari 4 ko sara ko Mali ka miliyari 4 sara a miliyari 4 a sara bɛ bɔ jɔn kun fasodenw jɔnni b'a yamaruya di gouvernement ma kala don i ɲina ka bɛn n'a ye sabula u y'u ban ko a tɛ sara ko sabula ko a kɛcogo ma ɲa i b'a ye k'a fɔ san kelen o kɔfɛ walima san dama dɔɔni o kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ Sumelu Bube Mayiga a sera ka ta ten Laji Burama fɛ k'a kɛ premier ministre ye a ye baara fɔlɔ jumɛn kɛ a nana ni miliyari 4 sara joona Inna lillahi. Les coqs et les moutons n'ont rien en commun, mais partagent les mêmes chagrins les jours de la fête. Wallahi. Daiko Kuti. Tiens nous. A filɛ nin ye a kɛra nin cogo in na Sumelu Bube Mayiga ko a taara o miliyari 4 o sara a kelen ka premier ministre ye an bɛ don min na i ko bi walasa ka trace ka a latunu mais sɛgɛsɛgɛli nana a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la miliyari 4 a taara faso kɛsu la a taara cogo di ɲininkali tomi a gulonnen de bɛ to yen ko yala ko nin fana bɛna fara tigiri a bɛ kaso min na ko nin bɛna fara a kan wa ɲininkali tomi a bɛ yen tigiri yɛrɛ ko a man kɛnɛ bi ko maaw k'u hakili to a la kunnafoni di sɛbɛn ko ten n'o ye aujourd'hui a y'a jira k'a fɔ ko tigiri ko a man kɛnɛ ko mun tigiri ko kabini san 2019 waatiw la ko mansin dɔ yɛrɛ de bɛ yen mansin min ni o bɛ a tɔgɔ sɔn tɔgɔ c'est pas le cœur ko machine dɔ bɛ yen o bɛ a sɔn ko o dɛmɛ walasa voilà appareil pacemaker a tɔgɔ pacemaker c'est à dire kalannen don dɛ pacemaker yanni i de la k'o mɛn kalan fana ma taa yɔrɔ jan pacemaker tari y'a fɔ ten an fana k'a fɔ o cogo la n'a fɔ cogo ka ɲi o don pacemaker tari y'a fɔ n'a fɔ cogo min ko tari de y'a fɔ tari de ne ma t'a dɔn voilà an ka kalan ma taa yɔrɔ jan dɛ a filɛ ka filɛ k'i la nin pacemaker a filɛ nin tari ko ten a m'a fɔ ten yan o don ne ko appareil don ale ko pacemaker i ka filɛ kɛ nin ko tari de ne ko a dɔgɔtɔrɔya kɛ yan jɔn tari kɛ a ɲininka kɛ tari tɛ ne kɔrɔ yan aw ka sɔrɔ pacemaker a fɔra nin fɔcogo in na i b'a ye k'a fɔ ko o de bɛ a sɔnkun na o bɛ a sɔn dɛmɛ walasa sɔn kan ka baara min kɛ mansin de bɛ a sɔn dɛmɛ ko o baara kɛ a kɛcogo la ko ka kan an bɛ don min na i ko bi ko tigiri ko a bɛ kaso la ko fɛn min ye sɔnkundimi ye ko dɔgɔtɔrɔw y'a jira ko ni tigiri ni a ma bɔ ka taa furakɛ ko a ko cɛ man ɲi dɛ awɔ k'a bɛ yɔrɔ min na ko fiɲɛ ko kɔni a mago bɛ fiɲɛ yɛrɛ min na ko o tɛ ka sɔrɔ a sɔrɔ cogo la kelen jardin fiɲɛ jardin kɔnɔlaw fiɲɛ segi fɛnɛ sa jardin jumɛn fiɲɛ min bɛ lycée la o b'a bɔ ayi dɛ makɔrɔ i tari sabali sa masi o b'a bɔ ayi o t'a bɔ a bɛ se ka mɔgɔ bɛ ka yala jardin kɔnɔ wula fɛ tigre a besoin de la nature nature tɛ yen nɔ de la vraie nature u k'e ka appareil ɲini ka taa d'a ma ye
appareil mais aka muira ko test maker wa ay o ba sonné là o ba sonné o be ay opération de France ye pile do ala o te merci o de sona o be son demain ka comment ker la bara to ba fa tuko le dispatching ka jeli dispatcher farkolo la merci o te problème yi voilà o tani oxygène bouteille o ka ta stiki barancha aïe non ou ka condition bereni mas ou ka condition bereni le tigre a besoin de la nature de la faune et de la flore faune ni flore ko ine jagale kuma bi bolo anga tanye fe ay kuma dana bolo makura kuma bi bolo mas inyabala ni anga anga klito bana bagato fana bana bagato be mas voilà mais ni a fin dona an ba bana de be ka sababu ye kulabo mais makura nu mangene non mas iba do amase alna be boke dokotoroso ba on fe yankui mais ka fo ko ka vol de ta ka bonai mas o koni cardiologue ba on fe yan bien cardiologue be ande u be se ka ta laje yenno ye ni kerbe opérer ngo fait toi ou be anga mo voilà ngubu assister ya tele médecin abse ka keteu ay opération teo ama fo ko opération ko tigri mago be fiɲɛ la de tigri mago be fiɲɛ la fiɲɛ naturel on habe fiɲɛ naturel abo sɔrɔ c'est que niveau ka bɔ k'i jɔ piscine da la o te lycée kɔnɔ o te mais tigri mago b'o la dɛ dun tɛ lycée la dɛ masi mais mas piscine b'a fɛ ay mais masi piscine bɛ jardin bɛ yiru so yɛrɛ tɛ yiri fɛ mais le tigre a besoin de ça bon ibaro c'est normal parce que i be condition mina pendant des années qui vont aux conditions air naturel faut au mode de vie kono kati bla yoro wɛrɛ la mas amanogo mais a be se ka gérer a te gérer ko kan a se ka gérer mani kɔnɔ o fond ni o flore ni o yiri janya ni o piscine na kɛ o kelen de y'a lasi donc an kana kuma sa an ka taa sa ko gɛlɛya bɛ tigiri ka bi dɛ ko maa bi kɔnɔntɔn ani kɔ o ano o bɛɛ de bɛ cellule kelen kɔnɔ funteni b'a kan cellule VIP tɛ yan ayi min bɛ ka fɔ kibaruya duman tɛ ko ye tigiri bɛ ten tigiri dun maa min ye jɔyɔrɔbaw kɛ an ka jamana kɔnɔ ka tila k'a fɔ ko o minɛlen don ni minɛ cogo in na k'a fara tɔw kan funteni bɛ a kan humidificateur min bɛ yen tigiri ninnu dilen don clim de la o clim ani air naturel bon humidificateur ça c'est insuffisant ay mas ne bɛ fɛ ka min faamuya on appelle ça c'est de l'air conditionné mas i bɛ fɛ k'a fɔ mɔgɔ hakɛ min fɔ anulu bɛɛ bɛ so kelen de kɔnɔ ou bien e ka mɛn cour kɔnɔ mɔgɔw yɛrɛ de ma non ko cellule partagée cellule ye jumɛn a boni voilà mas est-ce que mas il faut vérifier il faut vérifier parce que an b'a dɔn u ka Bamakɔ kura in na mas chambre bɛ yen chambre bɛ yen a bɛ min kɔnɔ o de tɛ k'a labɔ u bɛ k'a fɔ k'a juguya de ayi dɛ non mas u ka taa mɔgɔw ka t'u ɲɛ da k'a lajɛ fɔlɔ ne bɛ fɛ ka mun fɔ ayi dɛ i ko k'i tɛ kuma dɛ ayi i ye kuma dɔ fɔ n'i y'o kuma ninnu fɔ dɔrɔn ne tɛ sɔn olu ma jumɛn ni parce que mɔgɔw b'a fɔ mɔgɔ ma ko mɔgɔba ayi mɔgɔba kuma ma f'i ye yan ayi jɔyɔrɔbaw de kɛ n'i ko k'a ye jɔyɔrɔba voilà a ye jɔyɔrɔba de fɔ a ye jɔyɔrɔba voilà n'i ye jɔyɔrɔba a ye jɔyɔrɔba kɛ dɛ i b'i jija i kana ye kolankolonba dɔ la voilà jagojugu de bɛna ni gɛrɛntɛ kojugu bon ni i yɛrɛ kolankolonba dɔ la ka da i jɔyɔrɔba kan jɔyɔrɔba tɛ se k'a to k'a fɔ k'e ye jɔyɔrɔba kɛ parce que an bɛ ɲinɛ mun fɔra ne m'a fɔ a ma fɔ k'a nɔrɔ dɛ a fɔra ko jalaki mun talen don ka ɲɛsin a ma jalaki mun ɲɛsinen don ale ma o jalaki est ce que o ni zomisɛnninw ta ye kelen olu bɛ funteni min na ne ma taara n'ale b'o la ɲininkali de bɛ yen maaw tɛ kelen ne y'a jigiya o a ye jɔyɔrɔ kɛ mais i ye jɔyɔrɔ mun kɛ o est ce que e nafa man ka bonya ni kɔlɔlɔ ya ni kɔlɔlɔ bonyana ni nafa ye o de b'i se nin ma o a ma k'a kɛ dɛ siga de kelen don a la dɛ ayi a ma k'a kɛ dɛ kabini kuma daminɛ ne ko siga de kelen don a la n y'o fɔ kuma daminɛ na yala m'o fɔ wa n'a ma ɲɛ n y'o fɔ n bɛ ka taa ni kuma ye sa mais ne bɛ fɛ ka mun f'i ye
n'a sɔrɔ k'a fɔ a jɔyɔrɔ mun kalifara ale la jɔyɔrɔ in ka bon premier ministre kɔni o tɛ maaden ye dɛ mais k'e premier ministre la bi e yɛrɛ ma se ka kaso jɔ kaso min ni mɔgɔw bɛ taa lafiya kɔnɔ n'i taara ne m'o jɔ parce que maître Ismaël y'a fɔ ale bɛ kaso jɔ cogo di namɛ sa namɛ ba in tilan laada dɔ b'a fɔ kaso jɔ i yɛrɛ laban don dɛ kaso maître Ismaël y'a fɔ k'ale Keyoroba kaso biriki fɔlɔ da ale bɛ IBK gouvernement na u ma sɔn ka taa o président mɔgɔ si ma sɔn ka taa ale taara ka biriki da mais jɔn e y'a donni ko mɛn kaso la qui c'est ça Morfɛ c'est mouche i bɛ mun de jalakili yɛrɛ la n'i tɛ taa da parce que i b'a kalama quoi n bɛ fɛ ka mun f'i ye bawuli tɛ se ka kɛ ka dɔ in ko dɛ n'i tɛ ɲuman kɛ e tɛ se ka taa kaso k'i bɛ taa biriki da parce que i bɛ taa kɔnɔ o ye tiɲɛ i bɛ taa kɔnɔ mais si tu sais que tu n'as rien fait minnu b'a fɔ bi la k'a fɔ ko mɔgɔ min don k'a fɔ ko a tun bɛ jɔyɔrɔ la k'a taara bila kasobon kɔnɔ ko kasobon min ni mɔgɔ 30 kan ka don a kɔnɔ ni mɔgɔ 90 b'a kɔnɔ mais munna lui étant chef du gouvernement il a pas pensé ale ma se ka hakilina foyi sɔrɔ k'a fɔ bi bi in na Bamakɔ kasobonba premier ministre ka ci ka caw ma sa a ka ci ka caw ma n'ale ka ministre de tun ye Ismaël ye ministre de la justice o hakili sɔrɔ en son temps k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la kasodonnaw denw bɛ bila mun na bi bila ko juguya don mais a donni kan Ismaël b'a fɔ wagati min na a ma diya a bolo dɛ mais n bɛ mun f'i ye bi bi in na Mali kɔnɔ hali furakɛli min bɛ ka fɔ moi je ne suis pas contre k'a fɔ k'u k'a labɔ ka taa furakɛ mais IBK ka tile yɛrɛ la yan nɔ olu bɛ premier ministre a fɔra ko ka dialyse kɛ machine ɲini ka di mɔgɔw ma o dɛsɛra hali sini a ma kɛ an bɛ transition bon i jɔ ne ka taa ni kunnafoni ye ne bɛ fɛ ka mun f'i ye k'a furakɛ ne t'a contre la o mɔgɔ si tɛ mɔgɔ si ka bonne ye voilà bon minnu yɛrɛ bɛ n'olu bɛ nin yɔrɔ lamɛn dɛ les spécialistes tirent la sonnette d'alarme sur les conditions carcérales qui pourraient causer un préjudice à l'état de santé de Soumaïla Boubé Maïga au vu de son âge et ses antécédents médicaux. Au antécédents jumɛn affection cardiaque kelen filanan ni yɛrɛ ni fonitari ye nin mun kalan nin ka jan kojugu hypercholestérolémie voilà le problème de cholestérol o fana y'a minɛ ka kɔrɔ covid 19 o fana delila k'a minɛ covid atroce sévère atroce o fana delila k'a minɛ dorso o fana dorso lombaire nin bɛɛ delila ka tigiri minɛ n'a fɔra tuguni ka tila ka tigiri bila tigiri bɛ nin degun in fana kɔnɔ pili fana de bɛ a kɛra la cɛ ala sa tigiri mago bɛ nature la ne ma fɔ n ko mago bɛ nature la ne a bɛ minnu ka bila la olu de b'a dɔn ani mun ka kan mago bɛ nature la ani mun ka kan parce que kuma in an kana ɲɔgɔn ye a fɔra wagati la ko ka liberté provisoire d'a ma o ma sɔrɔ liberté provisoire ko kuma kɔfɛ bana ko kuma nana fɔ ne m'a fɔ n ko bana t'a la ne m'a fɔ n ko bana t'a la mais an tulo degera bana ko kuma in na de wa i n'a fɔ Macron ye min fɔ c'est que à un moment donné so liberté provisoire ko kuma fɔlɔ de fɔra an ye ko ka liberté provisoire d'a ma sɔn ko ma bangɛlenw ma nana fɔ k'a man kɛnɛ mais n'a man kɛnɛ minnu bɛ yen k'a fɔ ko bi bi in na a koɲɛ b'u bolo u b'a dɔn wagati min na k'a fɔ ni bana n'a fɛn mɔgɔ si ka aladeli tɛ ne mais ne kɔni b'a dɔn n'i bilala faso baara la i miiri k'a fɔ tiɲɛ la hali mɔgɔ minnu tun bɛ kaso la hali kan k'i miiri k'a fɔ u bɛ lahala jumɛn na ne b'a dɔn i sigilen conseiller ministre tabali kan a bɛ fiyɛ a ka gɛlɛn mɔgɔ bɛ na Mali premier ministre k'a bɛ fiyɛ ko Mali kasobon bɛ cogoya min na k'a état man ɲi surveillant de prison bɛ grève kɛ kuma bɛɛ kasobon koɲɛ la i tɛ se k'a fɔ k'i ye premier ministre k'i m'a mɛn donc n'i ye fɛn mun mɛn donc n'i yɛrɛ taara bila o la donc ne bolo a kɔni filɛ nin n terikɛ bɛ Tunisie ko a ka foli fɔ aw bɛɛ ye Masire Magaji k'an b'a fɔ voilà le pacemaker est un simulateur cardiaque. Il s'agit d'une pile implantée dans le corps dont le but est de délivrer des impulsions électriques au cœur. Bien à vous. Ça, c'est un docteur qui parle. U b'a lajɛ merci fɔ zana kɔrɔ dɔ tiɲɛ kɔrɔ tɛ sabula mun ye kasobon jɔ kiyoroba jɔ hali sini o b'a ka avocat baaraw la
a b'a ka ciw la Jane a taa kaso la donc Aïssa n'i bɛ fɛn o fɛn kɛ diɲɛ kɔnɔ a kɛ ka ɲɛ a kɛ ka ɲɛ le truc c'est quoi n'i y'an ye kuma in yɛrɛ ta babu in ta sɛbɛ yɛrɛ la bɛɛ b'a dɔn i n'a fɔ Jɛginɛ y'a fɔ cogo min na prison ba position bɛ cogo min na c'est que mɔgɔ n'i bɛ fɛn kɛ i b'i ka situation lajɛ i bɛ mɔgɔ wɛrɛ ta la c'est vrai minnu bɛ taa yen nɔ u ma ɲuman kɛ mais ça ne signifie pas que k'u ni condition de vie normale man kan an ka fɛngɛ in kɛ kuma caman prison gardien bɛ taga grève la ka caya apporteur bɛ taga grève la ka caya u ka condition minnu yɛrɛ bɛ yen an bɛɛ b'a dɔn k'u tɛ lahalaya ɲuman na c'est pas parce que tu as commis un crime que tu n'as pas le droit à une certaine au minimum de conditions de vie. Un prisonnier c'est pas comme si droit t'a bolo hali n'a bɛ yen nɔ donc ni premier ministre taara bila o la n'an ka se premier ministre ka niveau ma k'a fɔ Mali la ko mangɛnɛ après des tentatives de liberté provisoire ni m'a fɔ ko bana t'a la ko pile t'a kɛra la je n'en disconviens pas mais fɛn min de ye a na wagati ye ça nous inspire pas confiance parce que a ma fɔlɔ ale la k'a fɔ mangɛnɛ a ye taa furakɛ ça n'a pas commencé par lui donc ce qui fait que on a du mal à croire à l'histoire donc k'a fɔ ko a ka bɔ ka taga furakɛ on n'est pas partant le Mali nous en fait fɛn caman ça doit les interpeller quoi nin kan ka ale interpeller o ye kelen nin kan ka minnu fana bɛ yen nin kan k'olu fana interpeller k'a dɔn k'a fɔ n'i ye ɲuman kɛ i b'a ye n'i ye juguman kɛ a retombé bɛ k'i yɛrɛ de ta ye quel qu'en soit si sa situation médicale est en danger aujourd'hui n ko Mali de don ou bien fo n'ale bɔra ka t'i furakɛ kɔfɛ mais et si le Mali était doté de plateaux sanitaires adéquats bɔli ko kuma ko la dɛ mais u y'o bɛɛ négligé aujourd'hui lui il est malade si ni Mali ka plateau sanitaire c'était adéquat a tun bɛ soigner ka sɔrɔ a ma se problème ma même le prison kɔnɔna na ils ont droit à l'infirmerie à la médecine et tout ce qui va avec pourquoi ils n'ont pas droit à ça donc o fana ka le janfa kɔlɔn n'i b'a sen i b'a fɛrɛ mɔgɔ t'i yɛrɛ jigin ɲuman dɔn o bɛɛ kɔfɛ n'i ye prison yɛrɛ jateminɛ sɔgɔm fɛn fɛn bɛ yen nɔ an bɛ don min na i ko bi wagati o wagati droit de l'homme mɔgɔ AMDH association malienne des droits de l'homme i b'a sɔrɔ sanga ni wagati olu bɛ taa ka taa prison visiter k'a lajɛ prisonniers bɛ condition mun na u ka condition de détention i b'a sɔrɔ a rapport bɔ o bɔ i b'a sɔrɔ a man ɲi a ma deli ka ɲɛ yɛrɛ depuis u y'a visiter daminɛ donc ministre de la justice fɛn fɛn mana na fana o fana bɛ taa visite kɛ wagati la yɛrɛ Mali Kulibali taara visite kɛ f'a ye humidificateur caman san ka taga n'a ye donc wa condition de vie ma deli ka ɲɛ yɛrɛ donc a ma daminɛ ale la a tɛna laban ale la donc ça veut dire que non mais u bɛ se ka clim kɛ ka faveur kɛ ale kelen ya a bon mas n'i ye jamana yɛrɛ sariya jateminɛ a fɔra ko maliyɛn bɛɛ ye kelen de ye bɛɛ ye kelen sariya ɲɛkɔrɔ donc e bɛ se ka taa clim kɛ a fɔlen don ten voilà a fɔlen don ten mais i n'a fɔ ni u bɛ taa clim k'a fɛ u k'a kɛ u bɛɛ fɛ yen u k'a kɛ u bɛɛ ka chambre cellule kɔnɔna la a banna sabu wa bɛɛ minɛ cogo kelen na Masa on n'est pas pour. Non. Ah, on est de la humidificateur la bataille. Un clim déjà. Masa anti clim faut chigala. Il était à prison comme si tu es chez toi. Asa, tu n'es pas chez toi. Au moment où tu mangeais là, tu t'es mis dans toutes les cuivres, la condition belle. Condition on est c'est le tigre qui est là-bas. Quel genre de tigre? Tigre en vrai ou un tigre en papier? Makura. Ne m'a pas de. Ahmed clé en fait antenne. Makura ne kelema fo ne ma ne ameri tigri wal force ko bon a force a o ma tigri ne o force de flabulu ha magi pa ko kuna ninga maya ke INPC a directeur mini ay voilà na abuga do fo tigri man ni daga juguni tigri tay ale choyge ale bolle no ay fieda amena Broma atoko mun andere be to mangeli bo ale Brema di Nabila Broma to ko Brema nu Musa Diallo ale to ko do yaay ay choy kew mingo ko ka fa ale ka retraite dureke ale ta retraite la fo amma ale de gote kale ta retraite la numa milliard sabata ka dale ma ka cita fo go ta ka dama wasura be kalo million bidru nan ta kalo 54 millions. 54 millions. Moko kelen jamana kono.
ja ka tiɲɛli kɛrɛ ka kɛ ni kunnafoni di sɛbɛn fɛn min ye aujourd'hui o ka fɔ ye a ko fɛn min ye Burama k'a ka ko olu bɛ ka da kɛnɛmaya dɔɔni ko sabula ko n'i ye kow lajɛ ko waati dɔ la INPS tun bɛ fɛ ka dugukolo 55 san an ka jamana o kɔnɔla la fan bɛɛ fɛ Burama ko k'a ye fɛn kɛ fɛn min n'a bɛ maa dabali ban Burama ye wari don fɛn na a yɔrɔ yɛrɛ la ni dugukolo di ne ma ne b'a ko wallahi ko n jɛra ko i bɛ dugukolo di ne ma e bɛ dugukolo di ne ma Kidal m'a jɛ cogo di i tɛ se ka jɔ o ko Burama ka lɛrawulili kɔnɔna la a yira k'a fɔ ko dugukolo dɔ b'a bolo Kidal min valeur bi t'i jɔ CFA wari a 38,8 na 8 millions awɔ Kidal mais Masi a fɔra an t'a projet dɔn ne projet wɛrɛ jumɛn b'a la foro don a b'a kɛ mun ye foyi tɛ cɛncɛn ka foro kɔni o wari ka ca dɛ dunko juguya dɔrɔn foyi tɛ n'o tɛ région région ka dugukolo kelen sɔrɔ yen région ka dugukolo kelen sɔrɔ yen o baara o de daminɛra o baara daminɛlen dugukolo 55 INPS tun kan ka o de san ko o bila u ka bolo kan u ka agence olu ka baara ka kɛ o dugukolo 55 la i b'a ye k'a fɔ dugukolo 8 o de yera o dugukolo 8 yɛrɛ o tɛ INPS yɛrɛ tɔgɔ la dɛ Burama Allahu akbar Burama a yɛrɛ valeur min di o la ko CFA wari a 38,8 dugukolo Kidal dugukolo gansan Kidal le ko don Kidal tari ACI 2000 tɛ yan dɛ Kidal le ko don Kidal tari 38 millions 38 millions mais dɔ sanna région tɔ bɛɛ la mais 55 de tun kan ka san o 55 min wari taara 8 ne sanna 8 yɛrɛ min fana sanna o kelen o kelen o surfacturera Kidal ta ko ni a cayara cogo a tɛ tɛmɛ 5 millions kan mais Burama taara kɛ 38 a contrôle filɛ sa wa problème fana kɛra min ye a bɛɛ yera ale fana yɛrɛ tɔgɔ la a ma kɛ problème ye wa Faransi fana k'a ye dugukolo san ye Faransi dugukolo yɛrɛ tɛ o appartement l'achat d'un appartement en France à 192. Est-ce que tu es immeublé? Appartement que les masses. À 192 000. 192 104. Non, nous avons massi, au besoin immeuble. Millions. Ou t'es appartement. Oui, immeuble au standing. Voilà. Bon, ayo sans que claque au facturé, qu'à priorité d'au cap bon quoi. On va y être là. Ale fana ye gɛlɛya dɛ a ma gɛlɛya dɛ mais masiniya fini kana da labila la a ye don a ka ta i bɛ ka fɔ ka kun to yan a ka da ye cogo min na a y'a kɛ ten ka fɔ Jean n'i y'a k'i yɛrɛ tɔgɔ la ni contrôle wulila don min na a bɛɛ bɛ de tɔgɔ la est-ce que maa bɛ to nin diya la k'a bila i kunna ko contrôle bɛ wuli don dɔ wa y'o kuma kelen de fɔ tigiri t'a la o quand tu le fais hier tu n'as pas pensé à aujourd'hui ayi mas i b'a dɔn ninnu tun bɛ ka wari sɛbɛ dun wagati min na ninnu tun ma dɔn k'a fɔ ko Mali bi bɛ se k'a fɔ ko Mali kɔnɔ ko an bɛna ɲɛmɔgɔw sɔrɔ minnu bɛ na ni nin baara modèle ye jamana kɔnɔ c'est-à-dire u kun ɲɛna k'an bɛ to nin kɔnɔ tan ka taa ko nin si tɛna dɔn bon nin bɔlen a place la Moriw Jare Moriw ni Somaw Allah olu jɔda bɛ nin na a ye kɔlɔlɔ wɛrɛ d'olu ma pour que a ka sigi n'a ye tɔgɔ mɛn k'e bɛ a tɔgɔ Yaginɛ ninnu ka yɔrɔ tɔgɔ fɛn Banaba n'a y'a mɛn k'e bɛ Banaba wo dɔ kɔnɔ ko e bolo bɛ kisɛ kan a bɛ taa a tɛ tɛrɛmɛ o ça tɛrɛmɛ mas ne ko f'a ɲɛna ko ne bɛ pisse féminin yan Yaginɛ kuma filɛ nin ye makura kɔni tɛ ko jaba sisan mɛ ayi e jaba makura de ye a ko kɛra baara ye nin kɔni a gɛlɛyara dɛ tiɲɛ na an ye nin kuma in fɔ fo ka bɔgɔrɔ dɔn mais an bɛ Ala de deli kiri k'a ka baara kɛ tu sais que sariya mun ta cɛ dɔw tun bɛ est-ce que bana tun t'u la wariko la est-ce que wari bana maladie de l'argent mais c'est ça ninnu dɔw bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ ne ma i b'a dɔn ninnu dɔw ye wari min ta u fufafu tɛ dɛ hali olu fana fufafu tɛ se k'a dun ka ban i bɛ mun bɛɛ la parce que mais Masi i b'a dɔn k'a bɛ dun wa
ne da be ndugo na dungo juwa wari be jashiri wari nyumantew ante na fanyew ire mana abe kla o mori bara nusuma abe balga e warbana ibe kla ko de ya alifini nyumante ku kana sare ko wala de wallahi je sika fantan ko drama frame milliard ke e kota o be ko de milliard iwa ni nyama ke bana ba toy wari be ta banala banati ba ono te ide no be drogu dala juge i belen zoroga mugu chile o fana to be jashi ga kala ki ga to be jashi ga tay wal may mona fembo so din jugu mi bule i wal femu jo bo ba be buruja ba be on se dit munya soro qu'est-ce qui s'est passé mais ote kasoro mais no gon me mufo donc aya kuma fo conseil d'administration mun kumbe sigi NPC la angala nyogon nege jigina babula mais on do jigina bula moma semin ko la ne bolo kirika a barake mun yo blanna parce que mo sura ka bo chebe ga wari do tati binte shara kono abe shara kono de parce que conseil de ya dama imaya donc na mo ye ka fo ko mo do re sona ni ma kani wale ya chejuge chekelente o mo fe ba conseil d'administration kono ko be interpeller mu yo blanna ataro ko be jamana mu no desaba to jamana ridu donc parce que ni mandare ka fugo ni iga martaba be kay ki bisi ma ko tu la jangne ko tu sigi tan dugo di fanda jamana ka wardu yi bulu flala tani fla ni do envie de luxe boga le jale drono ay bok mes no ko de Allah ibla ali boy no ko la no mi ga warta isa ali boy ibla le jale la toto imirisa iga hakli soro ya hakli soro sa ko do be ka fugo lu tse ka dumne kle kono shekle olla ni wulila ne akuma fo andon ona wula kuma ko akon me jamana ko ni mo sugun ne ba fo ko auto jamana ka lafiya sa auto mo ko bolo lafiya la e be lafiya la ni dala ka lafiya de ni dumu jugiya wara ko jugudi la ngane jugiya parce que o de nieu parce que ndoro ni i kelama ko ibi yere me yakli kay ibse ka war faso fat ça c'est le luxe. Mais Massi mina mi finya na fana mi fana be samani excès de luxe sugu no fe wallahi Massi ni ya dugoro la bon nina itekene are ibe kene tugudi jawra le may fargolo magwe mais amay fargolo ma o ekele flana Massi ha si tu vois que il n'a pas ça personne lambda ta la jeke avait fait doye aba a fini envier aba fo ne be fera tan duina ne be fera nke mais personne ne rêve de autant de luxe tant de personne mo lambda la personne a besoin d'une vie normale ngana siri mo la salam alaikum ngana vie que mo be fenim na ngaso mais comment tu peux rêver avoir autant d'argent des milliards et des milliards ya ngado baram sokolo de angado kuna foli ale de be ma fa ka sore ma dore bla ida ma kuna folle agaw jani ma kuna sirile al haji isa kawjim mini quatrièmement 4e vice-président. Ton ami. Président de l'ACRT. Issa Kawjim placé hier sous mandat de dépôt. Et son jugement annoncé pour ce vendredi. Aujourd'hui même. On a voulu dire Bangouti. Avant de ma comparution directe. Tapo de Andelina. Où est-ce qu'on a alza? Katapoto ministre de la Justice là. Nim nera désobéissance civile la ibe kiri odon ka kiri jabi bo adon ibla kata kasubumbala odon gele onanyo gona odo ndiye ko ta ka laje ka keni kuna fuli 17 indépendant aleka foye akodi yaira ka fo famiye kunu alhaji isa kawjim acerté nyama ba a présentera procureur Tourela a présentera ola o yae ka fo ko tienre la o ko kiri akanga ke nga komi o ya soro kile gana doni kiri ablala bila ni juma jigina kiri obeke komin kati ale tribunal kono jabi fene obe dibi femi yera la abe fama ko flagrant délit ko ki ita itiga mati choy
k'i minɛ k'i tigɛ ka a to balan kɔnɔ n'o tɛ an ka jamana yɛrɛ sariya la ka kɛ ni charte ye charte min ni a bɛ transition a taasira yira maa minnu bɛ yen ni olu bɛ CNT kɔnɔ birifini a dalen don u kan nka birifini nasugu jumɛn don ni i minɛra a la ten coyi i bolo bɛ balan kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ i ka birifini k'a ka wuli direct la ka bɔ i kan birifini b'i kan a bɛ dépend n'o y'a sɔrɔ i ye ko dɔ kɛ ko min ni i ma minɛ a la ten coyi siga kɛra i la ko dɔ la ka sɛgɛsɛgɛli kɛ fo ka taa a se birifini bɔli ma i kan nka ni i kɔni minɛra i tigɛ bɛ sagi kɔnɔ o direct ye birifini ko t'o la Alhaji Isa Kaujim ko fɛn minnu bɛ ni o jalaki kelen don a la ko de ye ka bɔ ka kuma cɛjuguw ko olu fɔ réseaux sociaux o sanfɛla la a fɔra nin fɔcogo in na k'i b'a ye k'a fɔ ka kɛ ni kunnafonidila ale ka kuma ye a y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye Isa Kaujim ko maa min bɛ ni o ye boli ye boli Amidu Burukinabew olu ka boli ale min kun ye CEDEAO ka lasigiden anw ka jamana kɔnɔ an ka jamana ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ ko a bɛ janfala an ka jamana ma o kɛra sababu ye ni a ka kosow ni kasaw cɛra ka d'a ma k'a ka jamana bila Alhaji Isa Kaujim a ye bɔli min kɛ o ko kɔfɛ tigɛ ma don a na la a kumara kosɛbɛ a y'a yira k'a fɔ ko nin ko a tɛ bɛn bi a tɛ bɛn sini ko Choguel k'a kana an ka jamana ka a lase ko ma a kumaw olu cayara kosɛbɛ o video o kɔnɔna la kunnafonidi sɛbɛn y'a yira k'a fɔ ko a na kɛ ni o video kɔnɔ kumaw ni olu de bɛ a nɔfɛ nka a m'a kɛ cogo cogo sa a ko bɛɛ lajɛlen na dɔn bi kunnafonidila a y'a yira k'a fɔ ko sagajigijɛ tɔn parena ka taa se kodɛm ma Useni Amiongino Pulo o tɛ ale ka tɔn ye wa ka taa se tɔn wɛrɛ jumɛn bɛ yen ACRT ka taa se olu ma nin bɛɛ lajɛlen kɔni y'a yira k'a fɔ ko ka Kaujim bila san ko k'a bila sans condition k'u kana condition yɛrɛ k'a la k'u k'a bila sans olu ta de kiiri la toi tu t'en occupes e bɛ t'o la kiiri kɔni ye 14 heures ye komi fari ma jo ten ouais an bɛ fɛɛrɛ kɛ an b'a ɲɛɲini an b'a ɲɛɲini Masi kuma in digira ne na dɔɔni kuma jumɛn bon kiiri kuma don quoi a bɛ kiiri bolo quoi ayi kiiri yɔrɔ tɛ o yɔrɔ jumɛn ko k'a bila ne ko k'a bila san kuma in digira ne yɛrɛ tɛ se ka Masi jaabi fɔlɔ kuma in digira ne na k'a bila san o ma olu ye kiiriya olu ye communiqué de kɛ o ko k'a bila ko sans condition parena ani ACRT a yɛrɛ ka tɔn yɛrɛ ne kɔni b'a dɔn hadamaden ani CODEM wagati dɔ la n'a fɔra k'i k'i jɔ i b'i jɔ i b'i jɔ n'a fɔra i ka sabali i bɛ sabali ka ɲi dɛ a kɔrɔ ka ca fana voilà parce que hali kunu bɛɛ ɲininkara kuma na k'i taara Kaujim fɛ k'aw kuma na ko awɔ ko mun bɛ n fɛ n y'o f'a ye ne bolo o ye ladilikan ye dɛ i ye CNT maa o ye CNT maa ye parce que wagati dɔ bɛ se mɔgɔw i b'i ka jamana lajɛ sinon procureur bɔra sur télé la a ye kuma min fɔ dénigrement acharnement procureur y'o fɔ k'olu tɛ liberté d'expression liberté d'opinion olu t'a fan si donc k'olu jalakiw de binnen don a kan kiiri tɛ tilegan dɛ an tɛna a kɔnɔ a kɔni fɔra k'o de don procureur y'a fɔ dɛ ko jumɛn ko dénigrement acharnement wa ni liberté d'expression ko daw ni sigilen na wa da minnu sigilen na olu t'a la wa maa minnu bɛ bibi na n'a bɛ ka kuma ma olu ye jamana ɲɛmɔgɔw de donc n'i sera jamana ɲɛmɔgɔ ma cogo dɔ la k'u ka baaraw la gosi u bolo a bɛna kɛ sababu ye i bɛna dankari olu yɛrɛ tɛ i bɛ dankari jamana yɛrɛ la donc n hakili la procureur y'a fɔ bamanankan na ka tila k'a fɔ tubabukan na dénigrement tɛ dɔwɛrɛ ka mɔgɔw ka a gosi a danbe yɛrɛ la k'a buruja k'a lagosi acharnement k'i suru a tigi ka sanga ni waati bɛɛ maa jɛnɛ acharnement yɛrɛ sen nɔ kunbere nɔ min nɔ n tɛ b'i kɔ n hakili la procureur ye mun fɔ nin de don jamana ko yɛrɛ ka bɔ a la hali ni mɔgɔ droit ka mɔgɔ harceler ka acharnement yɛrɛ k'a kan fo ka taa se niveau dɔ ma c'est même pas permis an ka bɔ ko c'est des personnes publiques yɛrɛ buna hadamaden yɛrɛ une personne normale même tu n'as pas le droit n'i y'a kɛ ni parce que dɔrɔn personne du pays ou tes personnalités ou tes ils peuvent aller porter plainte contre toi
aga boy yɛrɛ ka fɔ ko Kaudim interpellé la o yɛrɛ ka bɔ a la ni y'u kɛ mɔgɔ normal ils peuvent aller juste au point ka taa plainte kiri ka baara kɛ sinon a fɔra ko code pénal kɔnɔ ko article 167 o de kɛlen bɛ ka o de y'a nɔ minɛ an ka to kiri ka baara kɛ procureur y'a fɔ an ka to kiri ka baara kɛ a b'a ka baara kɛ ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'a faamu i bɛ taa code pénal kɔnɔna na voilà an ka to kiri ka baara kɛ o tɛ ani min bɛ kiri bolo o sɛgɛsɛgɛli tɔ bɛ to voilà 14h pile tribunal kɔnɔ a ko o bɛ jalatigɛ yanni o cɛ sa o 14h pile kelen na an tɛ kɛ fan dɔ in fɛ boulevard de l'indépendance boulevard de l'indépendance an t'a di Bamakɔ ma direct la directement na direct bon jagana mɛ min f'i ye Kuyatɛ bɛna discours min kalan a fɔ discours ma ko discours historique Allahu akbar a lamɛn dɔrɔn bi Mara nisɔndiyalen don Kuyatɛ nisɔndiyalen don bi dɛ a hakili sigin bɛ a bɛ ko dɔn kunun ne yɛrɛ bon Kuyatɛ ka discours dama yɛrɛ dɔrɔn kama maaw ko an ka taa a bɛna discours min kalan bi Kuyatɛ a bilama a nisɔndiyalen don ayi nisɔndiya dama a ko ma ko position de force hakili sigilen a ka bi discours a b'o la ni ko banna an bɛna a bisimila fɛn kɔfɛ o 10 janvier k'a ka discours in décryptage ka ɲɛ ni 10 janvier 2020 ni n'o tɛ kelen waati min na ayi non position de force bɛ yen El Hadji Ibrahima Bakari da sigilen Bakɔrɔ ko c'est des dignes bon donni kama o ni bi tɛ kelen an ka jamana ma Kuyatɛ ninnu bɛ nisɔndiya sabula olu hakilina mun ye ɲɛmɔgɔ minnu b'u u ɲɛkɔrɔ bi olu jɔlen n'u ye Kuyatɛ ninnu kelen tɛ non Makɔrɔ yɛrɛ k'i ka to ko fanga min yɛrɛ b'an kunna bi ko faso jama t'a fɛ o yɛrɛ dama kama maaw kan ka bɔ o kuma yɛrɛ dama kama maaw kan ka bɔ ni faso jama b'a fɛ ni faso jama t'a fɛ o bɛ dɔn tila ka taa an ka fɛn bɔli kɛ samaranin don sisan sinon an ye maaw ye maaw dɔw bɛ yen u famana Masigi hakili to Musa la dɛ ayi a ne tɛ fankelen mɔgɔ dɔw famana k'u da don jamana in ko la famana yɛrɛ mais olu et puis Musa ka statut yɛlɛmara koyi n'est plus célibat M5 y'a sɔrɔ cɛ tɛ célibat cette fois-ci tu n'es plus ça mega bɛ hakili to a la parce que a kɛra boli ka so i b'a dɔn n'i ye muso furu ko dɔw bɛ yen i t'a kɛ dɛ i tɛ boli dɛ a sofɛra cogo cogo i tɛ boli non marié ne fuit pas dɛ ayi est-ce que boli bɛ bi ta la ayi kuma de don ka fɔ a ye ayi mɔgɔ jama Musa c'est jamais non sinon tiɲɛ yɛrɛ la maa caman bɛ yen bi Mali u kun e ma ko sugu tɛ jɔ bi yan ko maaw ka bɔ bon mun yɛrɛ ye i ma commerçant mankan mɛn kunun wa commerçant ko sugu bɛɛ a famana an ka ye Mali commerçant i b'a jateminɛ commerçant u ka fara ɲɔgɔn kan ko la kulu fila b'u bolo i b'a sɔrɔ hali ni kulu kelen ye dɔ fɔ gɛrɛ i b'a fɔ ko politique kɛlɛ parce que ne b'a jateminɛ bi hali gɛlɛya min b'an ka jamana kɔnɔ bi n tɛ se tɛ dɛ fɛn tɛ ka kɛ fɛnɛ ne m'a fɔ n ko a bɛɛ ɲɛna dɛ n m'a fɔ n k'a bɛɛ ka ɲi mais politique kɛlɛ min bɛ sen na kari man n'a ye kari y'an bɔ a la kari nana bon commerçant y'o bɛɛ dɔn k'o bɛɛ to yen commerçant kulu fila olu bɛɛ ka jɛ ka communiqué kɛ ɲɔgɔn fɛ an kun famana ka nin mɔgɔ fila jɔlen ɲɔgɔn kɔrɔ ka laɲini kelen kɛ bon ne bolo a sera mɔgɔw ka commerçant mɔgɔw fana ka misali ta olu kan kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka politikimaw hali n'a y'a sɔrɔ surɔ dɔw encadré la ka ɲɛ kosɛbɛ surɔ an ka taa o kɛra min a ka ɲi ta jamana sabali sa fan jumɛn mɔgɔw bon kɔrɔkɛ yɛrɛ m'a fɔ ko a nana ne ka fɛ ko ne k'a ɲini yan i kɔrɔkɛ don a ka dere ka ne dalen sunɔgɔ suni kun na fo ka ne ɲɛ yɛrɛ an tɛ nɛgɛjuru labila an tɛ nɛgɛjuru labila a ti voilà 20 waaleykum salam salaamaaleykum waaleykum salam tɔgɔ Ibrahima Dramé RFM fɛn bolo quoi n bɛ a wele ka bɔ Sugunikura la n b'aw fɔ n bɛ ɲɛmaaso fɔ n bɛ arajo lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fɔ n bɛ Jɛgɛnɛ fɔ donc min kɔni ye sigiri ka yɔrɔ ye ne kɔni bɛ min fɔ ka gɛlɛya n'a mangɛnɛ ou n'a fari man d'a la a tɛ ka dɔgɔtɔrɔso min bɛ u bɛ sɔn furakɛ u ka taa furakɛ yen nɔ min kɔni ye k'a bila ka bɔ jamana kɔfɛ ala c'est ne ka nɛgɛ k'o kɛ n'u y'o kɛ fanga in bɛ dasiri dɛ u ka n'a bila ka bɔ cogo si la u ka taa furakɛ a tɛ ka dɔgɔtɔrɔso la u ka taa bila a nɔ na n b'aw fɔ kosɛbɛ merci 1865 Yubandao ça va somaw bɛ di baasi foyi t'an bɛ ala tanu nba Masu n b'i fo a diyara n ye
kunu jangine wulla ka bɔ tableau la n'a faamuya fari n dara jolen ba ta kan kosɛbɛ fari jolen ba ta kan an bɛ dugawu kɛ ala ka nɔgɔya amina k'a kɛ fari jagabɔ ye amin n bɛ Cheikh Sidibe fo a tulo b'i la ka taari ni makura fo Mas min ye ko prison na ye ko tigiri k'a ni plus de 90 et quelques personnes de bɛ ɲɔgɔn kan mais olu an'olu min bɛ ɲɔgɔn kan olu fana dɔw soupçonnelen don mun kama donc ni soupçonnelen don kun min kama i n'olu mɔgɔw de fana bɛ taa bila ɲɔgɔn kan donc min ye ko k'a labɔ ka taa n'a ye kɔfɛ sondimi yɔrɔ la docteur Jara bɛ Luxembourg la il est très fort ATT yɛrɛ ta kɛra yan fɔlɔ avant que a ka taa Turquie donc ni fɛn de fana b'a la non Yuba c'est le tigre non mais ATT man bon n'ale yan Jara ma ATT ka fɛn kɛ yan ou bien a ko filɛ sa o bon ni coronavirus n'o de fana y'a minɛ Agori Ignan Mena c'est un professeur épidémiologue c'est un épidémiologue Agori Ignan o fana bɛ yan donc an b'o fana ɲini k'o la sama ye mais fɛn min ye k'a labɔ ko ka se yan fɛ non u kana jamana ka ni hasardenw kan ka bila ka taa fo yan fɛ cɛ dɔ ye kuma min fɔ n'u filila jamais de la vie ka sen na se Faransi an bɛ bɔ an da kan ma bɛɛ munna Mas jamana in kɔnɔ ninnu yɛrɛ tun bɛ ka min lamaga bɛɛ b'o dɔn kuma tɛ ko o selen o ko tigiw ma yanfɛ yɔrɔ la donc ala k'an kisi o yɔrɔ ma mais min fɔ justice yɔrɔ la Mas mɔgɔw ka ni hasarde ka don justice kɔnɔna la et de temps en temps n bɛ taa tribunal la hali mercredi passé n taara ka taa n sigi kiiri caman kɛra ɲɛna mɔgɔw bɛ kuma caman fɔ k'a fɔ ko non ko liberté d'expression n'i taara ka taga kɛnɛ kan i b'a dɔn k'a fɔ min y'o ye ani min t'a ye mɔgɔ yɛrɛ un premier ministre d'un état tout le temps i ma n'i sigi i b'a fɔ ko le premier ministre de la rue est-ce que o ka ɲi Mas mɔgɔ da kɔnɔ mɔgɔw ka jamana ɲɛmɔgɔ dɔ ma wa est-ce que o ka ɲi wa mɔgɔ man kan surtout un 80 vice-président d'une assemblée o bɛ to ka t'i sigi k'a fɔ mɔgɔ kare kɔnɔ mɔgɔ dɔ yɛrɛ k'a fɔ mais un 80 vice-président d'une institution du Mali o bɛ t'i sigi tuma bɛɛ pour dire que non premier ministre de la rue Mas an k'o yɛrɛ dɔrɔn la ye sa Mas bon bi n bɛ min ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ bi nin sortie ye sortie noble de ye donc Mali ka sursis bɛ nin de bolo n b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ 14 heures bɛ fɔlen yɔrɔ min na o y'a sɔrɔ maliyɛn bɛɛ ye signe dɔ kɛ pour montrer leur solidarité à cette sortie vraiment merci Mas merci nba somɔgɔw bɛ di nba tɔgɔ ni jamu Burama Tal ya kuma ni porquerer aka hakili jaga boko ida kama yimi ya min fo moko chama yo fo kateme ko akanu be to ide ministre do be ministre ya kono do ministre de la dina électricité ale fene ya kuma fila fo ko ni mogo na ya ngalon tike aka anga mine porquerer yo fo ministre fene ya fo ko négociation be ke gouvernement killa ga ko négociation tike ministre fene be aka mine kɔrɔfɔ faamuna fulakɛ an tɛ a bila yan makura kuma tɛ nin Mas an b'an lamɛnbaga cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ fo Mali kɔ kan ka Bayiba fo ka Tarawele n'a ka baarakɛla bɛɛ fo Gagny Jakite an bɛ Umar Cɛfin Mariku a n'a furumuso an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen Ala ka juma tile hɛrɛ di an bɛɛ lajɛlen ma an bɛ plateau kan yan 14 heures wagati ka bɔli ma in ka 11 la aw de bɛ yan 11 la awɔ ka ko in nous 11 aw bɛ kɛnɛ kan yan 11 boulevard 11 tribunal o y'aw ka o fila bɛ yan makura aw bɛɛ kibaruya di dɛ d'accord Ala ka dɛmɛ kɛ 11 boulevard 11 mais Mas i kun bɛ k'a fɔ kuma kɔnɔna na ko n bɛ journaliste cɛ la o ye journaliste ouais le jeudi o ka di n ye dɛ parce que n bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ kɛ Pulo la yɛrɛ ɲininkali jumɛn Mas n bɛ fɛ ka ɲininkali kɛ a ye n t'a fɔ sisan dɛ a kɛ n b'a jaabi ayi e t'a jaabibaga ye a réponse b'ale de bolo c'est ton ami mais juguman tɛ mais n bɛ fɛ k'a ɲininka quoi n bɛ fɛ k'a ɲininka a banna Cheikh Sidibe foli kɛ Mas an bɛ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo
bi 14h kɔni an bɛ boulevard sanfɛ ni ala ka jɛ kala ka juma hɛrɛ ka di an ma ka jɛ in ka kuncɛ ko ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma ya rabbi Tari kuma tɛ di mas an bɛ bɛɛ fo fɛn fɛn tun sɔgɔlen don an na ni kunnafoni de b'an bolo ka da o kuru kan o kuma la bi 14h fɛn fɛn ko Mali ka d'a ye fɛn fɛn ye maliden ɲuman ye bɛɛ lajɛlen ka bɔ an ka Musa kana se dɛ Musa de Malaya i hakili to a la dɔrɔn mas Musa Musa jumɛn Jagana il faut pas parler comme ça non c'est cela moi je peux marcher sans mon réalisateur mais elle n'est quand même Musa Kante il est malien non il est malien il va sur il est pas malien donc fɛn ni bɛ yen nɔ ko Mali ka d'u ye fɛn ni bɛ yen ko ni an ka devise ka d'u ye un peuple un but une foi masa kuma de ye nin an bɛɛ ka kɛ kelen ye kun kilenna kelen an ka tugu an ka ɲɛmaaw kɔ k'a yira ni mɔgɔ ninnu na k'a fɔ an ta y'an ka jamana ye n dɛmɛ n kungo la tiɲɛ mais an ka jamana kunkolo a b'an yɛrɛ bolo donc 14h bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ boulevard la notre pays nous appartient ça nous appartient voilà kuma tɛ nin ye Jo ko boulevard kɔni ka a couleur kɛra Mali couleur ye version rouge sinon fanakaw sira sɔrɔ jogaw bon est-ce que jogaw nana jogaw kɔni kan voilà comment an ka dugu tɛ Dio ye an ka dugu ni Dio ka surun a ka dugu tɛ fɔ mɔgɔ ye an ka dugu ni Dio ka surun ka lamɛnbaa bɛɛ fo mɔgɔ ma kun sɔgɔlen b'an na n bɛ ɲɛma fo Umaru Cɛfi Mariko